निमंत्रण करी आस्तिला ना ना बिना निमंत्रण आसुन दे व्यक्ति जनक बिना निमंत्रण एला नाही त हमर गेट पाखर हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग आज सांबो दशमी देखिया कौन करछंती पिला माने सब हेलो गाइस मु आपणकर बंधु जय जगन्नाथ आपन स्वागत करे आज सांब दशमी आपन शुभेच्छा जणे कि ए कर्म कार्यटी को आरंभ करिए आपन देखि पारंते एटी गोटे मो भणजा जे कि काढुची अगाधुआ एटी मो पछरे दी भाउज छिडा आइचंती एटी मो मम्मी एटी मो गेला दे एटी बापन होय अछंती प्रेम मित्र आस हेलो गाइस देखि पारंते हमर मो माई एटी हाजिर होई आइचंती माई हाय करो माई हाय टिके भाई जो हाँ हेलो गाइस देखि पारे हमर गणनाट्य हीरो जे कि स्टन ऑफ गोटे सुपुत्र गोटे भल मिलू चलो ठीक भोग बाड़िया कौन दिग दर्शन देखी नवा भाज कौन कर भोग बन एड़ा कौन कदली एड़ा रान खुशी खंड खुशी कौन कौन कहलु कौन कहलु कौन कहलु कौन कहलु रान खुशी खंड खुशी हां ना ता ना किसेटा किसो मु जान नहीं तुम भी जानो वो भी जान मु जहाँ शुणी ए खोई कौन एटा कोन रांड कुछ खंड कुछ देखिए इसमें क्या है संतरा सेव कदली भाई एटा कौन कौन तो कौन तो कि मु भी जानी नथिली नोडिया तो करी दे छिड़े दे भोग गेला दे एटा कौन कोंती गेला दे एटा कौन कोंती एटा तो मते तारा रंग देखाउची खर मगा केमती हल एटी हम पळे देखि परंतु भाउज माने भाउज मो भौणी माने संगे संगे केते सुंदर भुगडे बने देले कोन एटा रसगुल्ला ना को ए भुको रेडी हैला तोर भुको समस्त खाइबे ए हाथ देखा भुको देखा ए आटलन जल्दी दे आटलन जल्दी कम दे आटलन जंती देखिबा आसो आज सांब दशमी जाको आमर एपटर कहते सात घड़ी कौन कर सकाल सकाल तो सूर्य पूजा सरीगला आज कौन भी सब मनीष दीटा कहाँती हाँ भी कौन ये हाँ सात घड़ी स्पेशल भी एत पूरा ना हम केते तरह रांधि आज घाट ये परिवार ना कौन सब देखाल खुशी से कौन कहते कि आलु माटी आलु आ से जो गोला आलूटा बाहर से कौन पानी बाहर चला नहीं सी देश माटी बाहर सी देश माटी आलु ना सेटा हमर जल सारू बुझल ना एटा कौन कंध ना कंद मूल हौ आउ तुम घर कौटी कहीं यहीटा ना ये तो गच खाली घर ना
ଆପଣଙ୍କ ତାଳି ଆମ ଝୁଡ଼ି ଆମ ଝୁଡ଼ି ଆମ ଝୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ କରିଅଛି ସାତ ଘଡ଼ି ଆଜି ହଉଛି 7 ଘଡ଼ି ପାଟକା ଅମଳା ପଟକା ଅମଳା। ରୋଷେଇରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସୋମବାର ଦଶମୀ ପାଇଁ। ଆଜି ପୁରା 7 ଘଡ଼ି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଘାଣ୍ଟ ଅଜ୍ଞାନ ଘାଣ୍ଟ ମାନେ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ଏତାର ପଡ଼ିଛି ପରିବା ନୁହେଁ କି? ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିକି ଆଉ ଏଠି ଚୁନା କୁଟା ହେଇକି ରହିସାରିଛି ଚାଉଳ କୁଟା ହେଇକି ରହିଛି ନଡ଼ିଆ ପୁର ବନା ସରିଲାଣି ଆଉ କ୍ଷୀରି ବି ହେଇସାରିଛି ଖାଲି ତରକାରୀ ଘାଣ୍ଟଟା ହେଇଯିବ। ଆମ ଭଦ୍ରକ ଲାଇନ୍ରେ କୁହନ୍ତି ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଏଠି କୁହନ୍ତି ଏଙ୍କର କି ପଟକା କି ଆମ୍ବିଳା ଓ ନୋ ପଟକା ଆମ୍ବିଳା କି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭଦ୍ରକ ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବାସ୍ ଖାଲି କ୍ଷୀରି ହେଇଛି ଘାଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ତମ ପରିବା ତ ନେବେ ସିଝିଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ପୁରା କଲରଫୁଲ ଭାବରେ ଧୀରେ ଦେଖିକି ଗଳି ପଡ଼ିବ ଯେ। ପଟକା ଆମ୍ବିଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଗଲା। ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ମାନେ କିସ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଥିବା ପାଇଁ ଲୋକଟା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦିଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଥିଲ ନା ନା ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ? ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏଲାଉ ନାହିଁ ତ ଆମ ଗେଟ୍ ପାଖର ଗେଟ୍ ପାଖର କିସ ଠିଆ କରନ୍ତି ଦରୱାନ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସ ନା କିସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଟକା ଅମଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ତାପରେ ଏବେ କିସ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି? ଏବେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପାଇଁ ଖଳି ଜନ୍ତା ହେଉଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେବ। ପଟକା ଆମ୍ବିଳା ହେଇସାରିଛି ପୁର ତ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିସାରିଛି ଖଳି ଜନ୍ତା ସରିଲା ପରେ ପୁର ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନାଇବା। କ୍ଷୀରି ତ ଏ ହାଣ୍ଡିରେ ହେଇକି ରହିଛି ବାସ୍ ଖାଲି ଖଳି ଜନ୍ତା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନାଇବା। କ'ଣ କରୁଛ ବେ? କ'ଣ ମନେ ଅଛି? ମଣ୍ଡା ପିଠା ନା ଅଣ୍ଡା ପିଠା? ହଁ ନା ସଇଲାଣି ନା? ଅଳ୍ପ ଅଛି ଟିକେ ନାଇଁ ପନି ଦିକଟା ପାଣି ପଡୁଛି। କ'ଣ କରିବ ଏଇ ମୁଁ କିସ କରିବି ଆଉ ତୁ ଠାକୁର କଥା ଜୋରେ କି ପଳା ଖାଇବ କିସ କରିବି କରିଦେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବାଟରେ ଗେଲା ବାଟରେ ଦେବ କାହିଁକିନା ବୋଉଟା ତ ଦେବ। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶୁଳାଟେ ନାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇ ପୁରା ତାଟିଆ ଶେଷ। ବୁଢ଼ା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ଦେଇଥିଲା ସେଠି ଭୋଗରେ ମୁଁ ଖାଇମିନି ଦିଦି